Une sculpture en argile, inspirée des rêves oubliés, a pris forme sous mes doigts. Uma escultura em argila, inspirada em sonhos esquecidos, tomou forma sob meus dedos. Le patchwork de tissus anciens raconte une histoire familiale méconnue. A colcha de retalhos de tecidos antigos conta uma história familiar desconhecida. Des poèmes courts, emplis de mélancolie et d'espoir, jaillissent souvent la nuit. Poemas curtos, cheios de melancolia e esperança, frequentemente surgem à noite. Un jardin miniature, refuge pour les abeilles et les papillons, est mon petit coin de paradis. Jardim em miniatura, refúgio para as abelhas e borboletas, é meu pequeno canto do paraíso. Des illustrations numériques aux couleurs vives donnent vie à des contes imaginaires. Ilustrações digitais com cores vibrantes dão vida a contos imaginários. Une série de photographies en noir et blanc capture la beauté brute de la nature environnante. Uma série de fotografias em preto e branco captura a beleza bruta da natureza ao redor. Des bijoux artisanaux, ornés de pierres semi-précieuses, reflètent une certaine élégance. Joias artesanais, adornadas com pedras semi-preciosas, refletem uma certa elegância. Des compositions florales sauvages apportent un souffle de fraîcheur à la maison. Arranjos florais selvagens trazem uma lufada de frescor para a casa. Une courte nouvelle, pleine de suspense et de rebondissements, a vu le jour récemment. Conto curto, cheio de suspense e reviravoltas, surgiu recentemente. Des meubles restaurés avec amour ont retrouvé leur splendeur d'antan. Móveis restaurados com amor recuperaram seu esplendor de outrora. Un album de chansons d'original, fruit de longues soirées d'inspiration, est en cours. Álbum de canções originais, fruto de longas noites de inspiração, está em andamento. Des plats élaborés avec des ingrédients frais du marché sont toujours un plaisir à partager. Pratos elaborados com ingredientes frescos do mercado são sempre um prazer de compartilhar. Une tapisserie colorée, tissée avec patience et minutie, décore désormais le salon. Uma tapeçaria colorida tecida com paciência e minúcia decora agora a sala de estar. Des savons naturels aux parfums délicats sont offerts à mes proches. Sabonetes naturais com fragrâncias delicadas são oferecidos aos meus entes queridos. Un site web personnel, dédié à la photographie et au voyage, est en constante évolution. Site pessoal dedicado à fotografia e viagens está em constante evolução. Ah, si je ne pouvais en choisir qu'un, la peinture serait mon choix éternel. Se eu pudesse escolher apenas a pintura seria minha escolha eterna. Quelle question délicate. Sans hésitation, le jardinage me comblerait pour toujours. Que pergunta delicada! Sem hesitação, a jardinagem me completaria para sempre. On dirait une énigme. La lecture, sans aucun doute, serait ma passion constante. Parece um enigma. A leitura, sem dúvida alguma, seria minha paixão constante. Si l'on me forçait à n'en garder qu'une, la photographie deviendrait une obsession à vie. Se me obrigassem a guardar apenas a fotografia se tornaria uma obsessão para toda a vida. Difficile de choisir. Le chant choral apporterait joie et harmonie chaque jour. Difícil escolher. O canto coral traria alegria e harmonia todos os dias. Si seulement il fallait se limiter à une seule activité, la danse serait ma compagne fidèle. Se apenas fosse necessário se limitar a uma única atividade, a dança seria minha companheira fiel.
Quelle pensée intéressante! La cuisine me permettrait de créer et de partager sans fin. Que pensamento interessante! A cozinha me permitiria criar e compartilhar infinitamente. Si l'on m'obligeait à faire un choix, le tricot serait une source infinie de détente. Se me obrigassem a fazer uma escolha, o tricô seria uma fonte infinita de relaxamento. Quelle interrogation profonde! L'écriture me donnerait un exutoire créatif constant. Que pergunta profunda! A escrita me daria uma válvula de escape criativa constante. Si je devais absolument n'en choisir qu'une, la randonnée me connecterait à la nature pour toujours. Se eu tivesse que escolher apenas uma, a caminhada me conectaria à natureza para sempre. Quelle décision cornélienne! La poterie serait une manière d'exprimer ma créativité sans limite. Que decisão difícil! A cerâmica seria uma maneira de expressar minha criatividade sem limites. Si l'on me posait cette question piège, le yoga serait mon équilibre constant. Se me fizessem essa pergunta capciosa, yoga seria meu equilíbrio constante. Quelle réflexion stimulante! Le scrapbooking me permettrait de conserver des souvenirs précieux. Que reflexão estimulante! O scrapbooking me permitiria guardar lembranças preciosas. Si je n'avais le droit qu'à une seule passion, l'astronomie m'ouvrirait les portes de l'univers. Se eu tivesse direito a apenas uma paixão, a astronomia me abriria as portas do universo. Quelle idée originale! La calligraphie serait une source d'élégance et de beauté infinie. Que ideia original! A caligrafia seria uma fonte de elegância e beleza infinita. Au début, c'était juste par curiosité que j'ai commencé la poterie. No começo eu comecei a cerâmica apenas por curiosidade. La photographie, une amie m'y a initié lors d'un voyage en Italie. A fotografia, uma amiga me apresentou durante uma viagem à Itália. Le tricot, ma grand-mère me l'a appris quand j'étais petite. Tricô, minha avó me ensinou quando eu era pequena. C'est en lisant un livre sur le jardinage que l'envie m'a prise de me lancer. Foi lendo um livro sobre jardinagem que me deu vontade de começar. L'escalade, un défi sportif que j'ai accepté sur un coup de tête. Escalada, um desafio esportivo que eu aceitei por impulso. Le chant choral a commencé par une simple inscription dans une association locale. O canto coral começou com uma simples inscrição em uma associação local. La cuisine, un héritage familial transmis de génération en génération. A cozinha, um legado familiar transmitido de geração em geração. Le yoga est arrivé dans ma vie grâce à une recommandation médicale. Yoga chegou na minha vida por recomendação médica. La danse, un besoin d'expression que j'ai découvert tardivement. A dança, uma necessidade de expressão que descobri tardiamente. L'écriture a toujours été une soupape, un moyen de s'évader. A escrita sempre foi uma válvula de escape, um meio de escapar. La peinture est née d'une envie soudaine de créer quelque chose de beau. A pintura nasceu de um desejo repentino de criar algo bonito. Le bénévolat, une rencontre fortuite qui a changé ma perspective. O voluntariado, um encontro fortuito que mudou minha perspectiva. La randonnée, un moyen de me reconnecter avec la nature après le travail. A caminhada, uma forma de me reconectar com a natureza depois do trabalho. Le théâtre, une opportunité de sortir de sa zone de confort.
O teatro, uma oportunidade de sair da sua zona de conforto. La calligraphie, un atelier découverte qui m'a passionné instantanément. A caligrafia, uma oficina de descoberta que me apaixonou instantaneamente. On pense souvent que la poterie est facile, mais c'est un art qui demande beaucoup de patience et de technique. Geralmente se pensa que a cerâmica é fácil, mas é uma arte que exige muita paciência e técnica. Beaucoup croient que le tricot est réservé aux grands-mères, alors qu'il y a une communauté très jeune et créative. Muitas pessoas acreditam que o tricô é para avós, quando na verdade existe uma comunidade muito jovem e criativa. Il est courant de croire que la photographie, c'est juste appuyer sur un bouton, mais la composition et l'éclairage sont essentiels. É comum pensar que fotografia é só apertar um botão, mas a composição e a iluminação são essenciais. La calligraphie est souvent perçue comme une simple belle écriture, alors qu'elle implique une étude approfondie des formes et de l'histoire. A caligrafia é frequentemente percebida como uma simples bela escrita, quando na verdade envolve um estudo aprofundado das formas e da história. On imagine souvent que le jardinage est relaxant, mais cela demande beaucoup d'efforts physiques et de connaissances. Geralmente se imagina que a jardinagem é relaxante, mas exige muito esforço físico e conhecimento. Il se dit fréquemment que la cuisine est innée, mais c'est surtout une question de pratique et d'expérimentation. Diz-se frequentemente que a culinária é inata, mas é principalmente uma questão de prática e experimentação. Beaucoup pensent que la danse classique est uniquement pour les personnes très souples, mais la technique et la force sont plus importantes. Muitas pessoas pensam que a dança clássica é apenas para pessoas muito flexíveis, mas técnica e força são mais importantes. On croit souvent que l'écriture créative est facile si on a de l'imagination, mais la discipline et la révision sont cruciales. Muitas vezes se acredita que a escrita criativa é fácil se você tem imaginação, mas disciplina e revisão são cruciais. Il est fréquent de penser que le scrapbooking est un passe-temps enfantin, mais c'est une forme d'art qui demande beaucoup de créativité et de précision. É comum pensar que o scrapbooking é um hobby infantil, mas é uma forma de arte que exige muita criatividade e precisão. On imagine souvent que la peinture est réservée aux artistes talentueux, mais tout le monde peut s'exprimer à travers la couleur. Frequentemente se imagina que a pintura é reservada aos artistas talentosos, mas todos podem se expressar através da cor. Beaucoup pensent que l'astronomie est compliquée et inaccessible, mais il existe de nombreuses ressources pour les débutants. Muitas pessoas pensam que a astronomia é complicada e inacessível, mas existem muitos recursos para iniciantes. On croit souvent que la sculpture sur bois est dangereuse, mais avec les bons outils et un peu de prudence, c'est très sûr. Acredita-se frequentemente que a escultura em madeira é perigosa, mas com as ferramentas certas e um pouco de cuidado, é muito segura. Il est fréquent de penser que la création de bijoux est coûteuse, mais on peut commencer avec des matériaux simples et abordables. É comum pensar que a criação de joias é cara, mas pode-se começar com materiais simples e acessíveis. On imagine souvent que le modélisme est un passe-temps solitaire, mais il existe de nombreux clubs et communautés en ligne. Frequentemente se imagina que o modelismo é um hobby solitário, mas existem muitos clubes e comunidades online. Beaucoup pensent que la lecture est passive, mais c'est une activité qui stimule l'imagination et enrichit le vocabulaire. Muitas pessoas pensam que a leitura é passiva, mas é uma atividade que estimula a imaginação e enriquece o vocabulário. Est-ce que la tranquillité d'une activité solitaire est plus attrayante pour toi? A tranquilidade de uma atividade solitária é mais atraente para você?
Pourrais-tu me dire si tu aimes partager tes passions avec d'autres personnes? Você poderia me dizer se gosta de compartilhar suas paixões com outras pessoas? On dirait que certaines activités sont plus belles en solo, n'est-ce pas? Parece que algumas atividades são mais bonitas sozinha, não é mesmo? Qu'en penses-tu? Est-il plus stimulant de pratiquer un hobby en groupe ou individuellement? O que você acha? É mais estimulante praticar um hobby em grupo ou individualmente? Il semble que l'on puisse vraiment se concentrer quand on est seul, tu ne trouves pas? Parece que a gente consegue se concentrar de verdade quando está sozinha, você não acha? Est-ce que l'aspect social d'un hobby est important pour toi? O aspecto social de um hobby é importante para você? Dis-moi, préfères-tu l'échange d'idées avec des amis pendant tes loisirs? Me diga, você prefere a troca de ideias com amigos durante seu tempo livre? Serait-il possible de savoir si tu trouves plus d'inspiration en travaillant seul ou à plusieurs? Seria possível saber se você encontra mais inspiração trabalhando sozinha ou em grupo? On pourrait imaginer que certaines passions s'épanouissent mieux dans le calme, qu'en dis-tu? A gente poderia imaginar que algumas paixões florescem melhor na calma. O que você acha? Est-ce que l'énergie d'un groupe motive davantage pendant tes activités préférées? A energia de um grupo te motiva mais durante suas atividades favoritas? Il est vrai qu'on apprend beaucoup en partageant ses hobbies, non? É verdade que a gente aprende muito compartilhando seus hobbies, né? Est-ce que tu as l'impression d'être plus créative quand tu es seule? Você sente que é mais criativa quando está sozinha? Pourrais-tu m'expliquer si l'ambiance collective est essentielle pour toi dans tes loisirs? Você poderia me explicar se o ambiente coletivo é essencial para você em seus momentos de lazer? Il semble que la solitude permette une plus grande liberté d'expression, tu ne crois pas? Parece que a solidão permite uma maior liberdade de expressão, você não acha? Est-ce que l'on peut vraiment se dépasser en pratiquant un hobby seul ou à plusieurs? É possível realmente se superar praticando um hobby sozinho ou em grupo? Pour débuter la poterie, il existe d'excellents tutoriels vidéo sur YouTube, notamment ceux de La Poterie Facile. Para começar a cerâmica, existem excelentes tutoriais em vídeo no YouTube, especialmente os de La Poterie Facile. Si l'astrophotographie vous intéresse, le site Astro Central est une mine d'informations pour les novices. Se a astrofotografia te interessa, o site Astro Central é uma fonte rica de informações para iniciantes. Concernant la calligraphie, le guide complet de la calligraphie moderne est un livre très accessible. Com relação à caligrafia, Le Guide complet de la calligraphie moderne é um livro muito acessível. Pour apprendre le tricot, les patrons gratuits de We Are Knitwear sont parfaits pour commencer. Para aprender tricô, os moldes gratuitos da We Are Knitters são perfeitos para começar. En matière de cuisine végétarienne, Marmiton propose une section débutant très bien faite. No que diz respeito à culinária vegetariana, Marmiton oferece uma seção para iniciantes muito bem elaborada. L'initiation à la peinture aquarelle passe souvent par le livre Aquarelle pour tous, un classique. A iniciação à pintura em aquarela geralmente começa com o livro Aquarelle pour tous, um clássico. Pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'origami, le site Origami Club est une ressource incontournable. Para aqueles que desejam começar no origami, o site Origami Club é um recurso indispensável. Si l'on débute en photographie,
le blog Objectif Gardé offre des conseils précieux et clairs. Se você está começando na fotografia, o blog Objectif Gardé oferece dicas valiosas e claras. Pour la création de bijoux fantasy, Perle, Core propose des kits et des tutoriels adaptés aux débutants. Para a criação de bijuterias, Perles Co. oferece kits e tutoriais adaptados para iniciantes. En matière de jardinage, le magazine Rustica est une référence pour apprendre les bases. No que diz respeito à jardinagem, a revista Rústica é uma referência para aprender o básico. Pour découvrir la programmation, le site Codecademy propose des cours interactifs gratuits. Para descobrir a programação, o site Codecademy oferece cursos interativos gratuitos. L'apprentissage du ukulélé peut commencer avec les tablatures disponibles sur Ukulele Taps. O aprendizado do ukulele pode começar com as tablaturas disponíveis em Ukulele Tabs. Pour se familiariser avec la broderie, le livre Broderie créative est un excellent point de départ. Para se familiarizar com o bordado, o livro Broderie Creative é um excelente ponto de partida. Si l'on souhaite apprendre à faire du scrapbooking, Scrapbooking Passion est une source d'inspiration inépuisable. Se você deseja aprender a fazer scrapbooking, Scrapbooking Passion é uma fonte inesgotável de inspiração. Pour débuter le dessin, les chaînes YouTube de Draw with Jaza sont très motivantes et pédagogiques. Para começar a desenhar, os canais do YouTube de Draw with Jaza são muito motivadores e educativos. Au début, la patience était vraiment difficile à cultiver dans la poterie. No começo, a paciência era realmente difícil de cultivar na cerâmica. Il a fallu surmonter une peur initiale de l'échec pour me lancer dans la peinture à l'huile. Foi preciso superar o medo inicial de fracasso para me aventurar na pintura a óleo. La complexité des accords de guitare semblait insurmontable au commencement, mais la persévérance a payé. A complexidade dos acordes de guitarra parecia insuperável no começo, mas a perseverança valeu a pena. Trouver le temps nécessaire pour l'écriture créative, avec un emploi du temps chargé, a été un vrai défi. Encontrar o tempo necessário para a escrita criativa com uma agenda lotada foi um verdadeiro desafio. L'apprentissage des techniques de couture avancée demandait une concentration extrême et beaucoup d'entraînement. Aprender técnicas avançadas de costura exigia extrema concentração e muito treino. Le plus grand obstacle dans la photographie était de capturer l'émotion juste, cela a nécessité beaucoup d'observation. O maior obstáculo na fotografia era capturar a emoção certa. Isso exigiu muita observação. La gestion des plantes rares et fragiles s'est avérée plus délicate que prévu, mais j'ai appris avec mes erreurs. O manejo das plantas raras e frágeis se mostrou mais delicado do que o esperado, mas aprendi com meus erros. Au début de l'apprentissage du tricot, démêler les fils était une source constante de frustration. No início do aprendizado do tricô, desembaraçar os fios era uma fonte constante de frustração. La recherche des bons matériaux pour la sculpture sur bois demandait beaucoup d'efforts et de patience. A busca pelos bons materiais para a escultura em madeira exigia muito esforço e paciência. La coordination main-œil était un problème majeur au début de la pratique du tir à l'arc. A coordenação mão-óleo era um problema maior no início da prática do tiro com arco. La peur de se tromper dans les recettes de pâtisserie était paralysante, mais j'ai fini par oser expérimenter. O medo de errar nas receitas de confeitaria era paralisante, mas eu acabei me arriscando a experimentar.
Le manque d'espace pour l'aménagement paysager était un véritable frein, mais j'ai optimisé chaque centimètre carré. A falta de espaço para paisagismo era verdadeiro obstáculo, mas otimizei cada centímetro quadrado. La difficulté de trouver des partenaires pour jouer aux échecs à mon niveau était décourageante, mais j'ai rejoint un club. A dificuldade de encontrar parceiros para jogar xadrez no meu nível era desanimadora, mas eu entrei em clube. Au début de l'apprentissage du calligraphie, maîtriser la pression du pinceau était un véritable casse-tête. No início do aprendizado da caligrafia, dominar a pressão do pincel era verdadeiro quebra-cabeça. La complexité des règles de grammaire pour l'apprentissage d'une nouvelle langue était intimidante, mais j'ai persévéré avec des cours et de la pratique. A complexidade das regras gramaticais para aprender uma nova língua era intimidante, mas eu perseverei com aulas e prática. Est-ce que la passion pour la poterie a déjà débouché sur des ventes inattendues? A paixão pela cerâmica já resultou em vendas inesperadas? On s'est parfois demandé si la couture pouvait devenir plus qu'un simple plaisir, non? Às vezes nos perguntamos se a costura poderia se tornar algo mais do que simples prazer, não é? La photographie, ça a toujours été un exutoire créatif, mais avez-vous songé à en tirer profit? A fotografia sempre foi uma válvula de escape criativa, mas você já pensou em tirar proveito disso? Il est fascinant de voir comment le jardinage peut se transformer en une petite entreprise florissante. É fascinante ver como a jardinagem pode se transformar em pequeno negócio próspero. N'est-ce pas incroyable de penser que la création de bijoux peut devenir une source de revenus? Não é incrível pensar que a criação de joias pode se tornar uma fonte de renda? Avez-vous déjà envisagé d'exposer vos peintures ou sculptures pour gagner de l'argent? Você já pensou em expor suas pinturas ou esculturas para ganhar dinheiro? La musique, ça a toujours été une passion dévorante, mais est-ce que cela a pu se monétiser? A música sempre foi uma paixão avassaladora, mas será que ela pôde ser monetizada? Il serait intéressant de savoir si l'écriture, pour certains, est devenue un travail à part entière. Seria interessante saber se a escrita, para alguns, se tornou trabalho em si. On se demande souvent si le tricot ou la broderie peuvent rapporter un peu d'argent. Frequentemente nos perguntamos se o tricô ou o bordado podem trazer algum dinheiro. Est-ce que l'astronomie, avec tout le matériel nécessaire, a pu se financer elle-même grâce à des ateliers? A astronomia, com todo o material necessário, conseguiu se financiar sozinha através de workshops? La cuisine, ça peut être bien plus qu'un loisir, n'est-ce pas? Cozinhar pode ser bem mais do que hobby, não é mesmo? Il est surprenant de voir comment la restauration de meubles anciens peut devenir une activité lucrative. É surpreendente ver como a restauração de móveis antigos pode se tornar uma atividade lucrativa. Avez-vous déjà transformé votre collection de timbres en un petit commerce? Você já transformou sua coleção de selos em pequeno negócio? La création de sites web, ça a toujours été une compétence recherchée, est-ce que cela a pu générer des revenus? A criação de sites web sempre foi uma habilidade procurada. Isso gerou alguma renda? On se questionne parfois sur la possibilité de vivre de sa passion pour les jeux vidéo. Às vezes questionamos a possibilidade de viver da paixão por videogames. Ce qui me passionne le plus dans la poterie, c'est de voir une simple boule d'argile prendre forme. O que mais me apaixona na cerâmica é ver uma simples bola de argila tomar forma.
La satisfaction immense que procure le jardinage, c'est de récolter ce qu'on a semé. A imensa satisfação que proporciona a jardinagem é colher o que se plantou. Dans la photographie, l'émotion capturée à travers un objectif est véritablement incomparable. Na fotografia, a emoção capturada através de uma lente é verdadeiramente incomparável. Le tricot offre une sérénité profonde, et de créer quelque chose de chaud pour les autres est très gratifiant. O tricô oferece uma serenidade profunda, e criar algo quente para os outros é muito gratificante. L'escalade, c'est le dépassement de soi qui procure une joie intense. Escalada é a superação de si mesmo que proporciona uma alegria intensa. La lecture ouvre des portes sur d'autres mondes, et cette évasion est un véritable cadeau. A leitura abre portas para outros mundos, e essa fuga é um verdadeiro presente. Ce qui rend la cuisine si spéciale, c'est de partager un moment convivial autour d'un bon repas. O que torna a culinária tão especial é compartilhar um momento agradável em torno de uma boa refeição. La peinture permet une expression personnelle sans limite, et c'est libérateur. A pintura permite uma expressão pessoal sem limites, e isso é libertador. Dans la danse, l'harmonie du corps avec la musique est une sensation unique. Na dança, a harmonia do corpo com a música é uma sensação única. Le chant offre un moyen d'exprimer ses émotions les plus profondes, et c'est très cathartique. O canto oferece um meio de expressar as emoções mais profundas e é muito catártico. L'écriture est une façon de donner vie à ses pensées, et c'est incroyablement enrichissant. Escrever é uma forma de dar vida aos seus pensamentos, e isso é incrivelmente enriquecedor. La randonnée permet de se reconnecter avec la nature, et c'est ressourçant. A caminhada permite se reconectar com a natureza, e é revigorante. Ce qui est le plus beau dans le yoga, c'est de trouver un équilibre intérieur. O que há de mais bonito no yoga é encontrar um equilíbrio interior. La pâtisserie est une source de bonheur simple, et partager ses créations avec les proches est un délice. A confeitaria é uma fonte de felicidade simples, e compartilhar suas criações com as pessoas próximas é um deleite. Le bénévolat apporte une satisfaction profonde, et aider les autres est très valorisant. O voluntariado traz uma satisfação profunda, e ajudar os outros é muito gratificante. Si la broderie était un super pouvoir, je créerais des armures enchantées pour protéger les plus vulnérables. Se a bordado fosse um superpoder, eu criaria armaduras encantadas para proteger os mais vulneráveis. La photographie deviendrait une capacité à figer le temps, capturant des moments précieux pour l'éternité. A fotografia se tornaria uma capacidade de congelar o tempo, capturando momentos preciosos para a eternidade. Si le jardinage était un don extraordinaire, les déserts fleuriraient sous mes doigts. Se jardinagem fosse um dom extraordinário, desertos floresceriam sob meus dedos. La cuisine serait une alchimie capable de guérir les cœurs brisés avec chaque plat. A cozinha seria uma alquimia capaz de curar corações partidos com cada prato. Avec la lecture comme super pouvoir, je pourrais déchiffrer les mystères de l'univers. Com a leitura como superpoder, eu poderia decifrar os mistérios do universo. Si le chant était une force, je calmerais les tempêtes et apaiserais les esprits. Se o canto fosse uma força, eu acalmaria as tempestades e apaziguaria os espíritos. La danse deviendrait une téléportation, me permettant de voyager à travers le monde en un instant. A dança se tornaria uma teletransportação,
me permitindo viajar pelo mundo em um instante. Si l'écriture était une capacité, je pourrais donner vie à mes histoires et les partager avec tous. Se a escrita fosse uma habilidade, eu poderia dar vida às minhas histórias e compartilhá-las com todos. La peinture deviendrait une illusion, capable de transformer la réalité selon mes désirs. A pintura se tornaria uma ilusão, capaz de transformar a realidade segundo meus desejos. Si le tricot était un super pouvoir, je tisserais des boucliers protecteurs contre la négativité. Se tricotar fosse um superpoder, eu teceria escudos protetores contra a negatividade. La poterie deviendrait une capacité à reconstruire ce qui est brisé, tant matériellement qu'émotionnellement. A cerâmica se tornaria uma habilidade para reconstruir o que está quebrado, tanto materialmente quanto emocionalmente. Si la sculpture était un don extraordinaire, je donnerais forme aux rêves et aux espoirs. Se a escultura fosse um dom extraordinário, eu daria forma aos sonhos e às esperanças. Avec la musique comme super pouvoir, je pourrais créer des mélodies qui inspirent le courage et la joie. Com a música como superpoder, eu poderia criar melodias que inspiram coragem e alegria. Si l'astronomie était une capacité, je pourrais prédire les catastrophes naturelles et sauver des vies. Se a astronomia fosse uma habilidade, eu poderia prever desastres naturais e salvar vidas. La couture deviendrait une capacité à réparer le tissu de la réalité, corrigeant les erreurs du passé. A costura se tornaria uma habilidade para reparar o tecido da realidade, corrigindo os erros do passado. On s'aperçoit que la patience est une vertu, surtout en modelage de céramique. Percebe-se que a paciência é uma virtude, especialmente na modelagem de cerâmica. Il est fascinant de découvrir l'histoire cachée derrière chaque point de broderie ancienne. É fascinante descobrir a história escondida por trás de cada ponto de bordado antigo. Qui aurait cru que la calligraphie pouvait révéler autant sur sa propre personnalité? Quem diria que a caligrafia poderia revelar tanto sobre a própria personalidade? L'étude des oiseaux migrateurs a ouvert les yeux sur la fragilité de l'écosystème. O estudo das aves migratórias abriu os olhos para a fragilidade do ecossistema. La fabrication de savon artisanal a dévoilé les propriétés chimiques insoupçonnées des huiles végétales. A fabricação de sabão artesanal revelou as propriedades químicas insuspeitadas dos óleos vegetais. On réalise à quel point la photographie argentique est un art délicat et imprévisible. Percebe-se o quão delicada e imprevisível é a fotografia analógica. Il est surprenant de constater l'influence des courants marins sur la forme des coquillages. É surpreendente observar a influência das correntes marinhas na forma das conchas. La restauration de meubles anciens a permis de comprendre les techniques d'ébénisterie du XVIIIe siècle. A restauração de móveis antigos permitiu compreender as técnicas de marcenaria do século XVIII. Qui imagine que la culture de bonsaï nécessite une connaissance approfondie de la botanique? Quem imagina que o cultivo de bonsais requer um conhecimento profundo de botânica? L'apiculture a révélé un monde fascinant d'organisation sociale et de communication. A apicultura revelou um mundo fascinante de organização social e comunicação. On découvre l'importance du rythme et de la mélodie en pratiquant le ukulélé. Descobrimos a importância do ritmo e da melodia praticando o ukulele. Il est étonnant de voir comment la poterie peut refléter l'état d'esprit du créateur. É surpreendente ver como a cerâmica pode refletir o estado de espírito do Criador.
Qui aurait pensé que la généalogie pouvait être une véritable enquête historique? Quem diria que a genealogia poderia ser uma verdadeira investigação histórica? La création de bijoux en perles a dévoilé les symboles cachés derrière chaque pierre. A criação de joias com pérolas revelou os símbolos escondidos por trás de cada pedra. On comprend l'ingéniosité des mécanismes d'horlogerie en réparant de vieilles montres. Entendemos a engenhosidade dos mecanismos de relojoaria ao consertar relógios antigos. Est-ce que, dans le cadre de la poterie, certaines pièces anciennes vous intéressent particulièrement? No âmbito da cerâmica, alguma peça antiga lhe interessa particularmente? Au sujet du jardinage, y a-t-il des outils spécifiques que l'on pourrait qualifier de collection? Sobre jardinagem, existem ferramentas específicas que poderiam ser consideradas colecionáveis? Concernant la photographie, accumulez-vous des objectifs vintage ou rares? Com relação à fotografia, você acumula lentes antigas ou raras? En matière de cuisine, existe-t-il une variété d'épices que vous cherchez à rassembler? Na área de culinária, existe alguma variedade de especiarias que você está procurando coletar? Pour la peinture, conservez-vous des pinceaux de différentes époques ou marques? Para a pintura, você guarda pincéis de diferentes épocas ou marcas? Dans le monde du tricot, avez-vous une préférence pour les laines inhabituelles? No mundo do tricô, você tem alguma preferência por lãs incomuns? En ce qui concerne l'écriture, y a-t-il des stylos ou carnets anciens que vous affectionnez? Em relação à escrita, existem canetas ou cadernos antigos que você gosta? Au niveau de la lecture, êtes-vous du genre à conserver les premières éditions d'un auteur? No nível da leitura, você é do tipo que guarda as primeiras edições de um autor? En matière de randonnée, collectionnez-vous des cartes topographiques de vos parcours préférés? Em relação a caminhadas, você coleciona mapas topográficos dos seus percursos favoritos? Pour la musique, y a-t-il des vinyles ou CD de certains artistes que vous traquez? Para a música, tem algum vinil ou CD de artistas específicos que você está procurando? En ce qui concerne les jeux de société, avez-vous une collection de versions rares ou anciennes? Em relação a jogos de tabuleiro, você tem uma coleção de versões raras ou antigas? Concernant l'astronomie, conservez-vous des catalogues d'étoiles ou télescopes anciens? Com relação à astronomia, você guarda catálogos de estrelas ou telescópios antigos? Au sujet de la danse, y a-t-il des costumes ou accessoires spécifiques que vous gardez précieusement? A respeito da dança, existem fantasias ou acessórios específicos que você guarda com carinho? En matière de calligraphie, avez-vous une collection d'encre ou de papiers spéciaux? Em relação à caligrafia, você tem uma coleção de tintas ou papéis especiais? Pour la sculpture, conservez-vous des outils anciens ou des esquisses préparatoires? Para a escultura, você guarda ferramentas antigas ou esboços preparatórios? Récemment, une broderie complexe a enfin pris forme, et je suis ravie du résultat. Recentemente, um bordado complexo finalmente tomou forma e estou encantada com o resultado. La restauration d'un vieux fauteuil a été un défi passionnant, maintenant il est comme neuf. A restauração de uma poltrona antiga foi um desafio emocionante, agora ela está como nova. Une série de peintures abstraites ont vu le jour ces dernières semaines, une véritable explosion de couleurs. Uma série de pinturas abstratas surgiu nas últimas semanas, uma verdadeira explosão de cores.
La création d'un jardin miniature a apporté beaucoup de sérénité et de satisfaction. A criação de um jardim em miniatura trouxe muita serenidade e satisfação. Un roman court, bien que modeste, a été achevé, une étape importante pour moi. Um romance curto, embora modesto, foi finalizado, uma etapa importante para mim. La confection de plusieurs robes vintage a demandé beaucoup de patience et de précision. A confecção de 15 vestidos vintage exigiu muita paciência e precisão. Une collection de photographies en noir et blanc a été développée, capturant des moments précieux. Uma coleção de fotografias em preto e branco foi revelada, capturando momentos preciosos. La composition d'une mélodie au piano a été une source de joie immense, un véritable exutoire. A composição de uma melodia ao piano foi uma fonte de alegria imensa, um verdadeiro escape. La réalisation d'un patchwork coloré a été un travail de longue haleine, mais le résultat en vaut la peine. A realização de um patchwork colorido foi um trabalho árduo, mas o resultado vale a pena. Une sculpture en argile a pris vie sous mes doigts, une expression de ma créativité. Uma escultura em argila ganhou vida sob meus dedos, uma expressão da minha criatividade. La traduction d'un poème ancien a été un voyage linguistique enrichissant, une découverte fascinante. A tradução de um poema antigo foi uma jornada linguística enriquecedora, uma descoberta fascinante. Une série de biscuits décorés avec des motifs complexes a été réalisée pour un événement spécial, un succès gourmand. Uma série de biscoitos decorados com desenhos complexos foi feita para um evento especial, um sucesso delicioso. La création d'un site web personnel a été une aventure technique stimulante, un nouveau défi relevé. A criação de um site pessoal foi uma aventura técnica estimulante, um novo desafio superado. Une pièce de crochet complexe a vu le jour, une ode à la patience et au savoir-faire. Uma peça de crochê complexa ganhou vida, uma ode à paciência e ao artesanato. La rénovation d'un vieux meuble en bois a été un projet gratifiant, lui donnant une seconde vie. A renovação de um móvel antigo de madeira foi um projeto recompensador, dando-lhe uma segunda vida. Si l'occasion se présentait, discuter de la poterie avec Bernard Litsch serait un rêve. Se a oportunidade surgisse, discutir cerâmica com Bernard Litsch seria um sonho. Quelle joie ce serait d'échanger sur l'astrophotographie avec Neil deGrasse Tyson. Que alegria seria trocar ideias sobre astrofotografia com Neil deGrasse Tyson. On pourrait imaginer une conversation fascinante sur la calligraphie avec SHH. Poderíamos imaginar uma conversa fascinante sobre caligrafia com SHH. Serait-il possible de parler broderie avec Marie, reine d'Écosse? Seria possível falar sobre bordado com Mary, rainha da Escócia? Une discussion sur la sculpture sur glace avec un maître japonais serait inoubliable. Uma discussão sobre escultura em gelo com um mestre japonês seria inesquecível. Il serait captivant d'aborder la fabrication de vitraux avec Louis Comfort Tiffany. Seria fascinante abordar a fabricação de vitrais com Louis Comfort Tiffany. Pourrais-je un jour débattre de la reliure artisanale avec Jean Van Eyck? Eu poderia um dia debater encadernação artesanal com Jean Van Eyck? Quelle perspective intéressante aurait Frida Kahlo sur ma passion pour la peinture? Que perspectiva interessante Frida Kahlo teria sobre minha paixão pela pintura? Un échange avec Anthony Gaudi au sujet de l'architecture serait extraordinaire. Uma troca com Antoni Gaudí sobre arquitetura seria extraordinária.
discuter de la musique baroque avec Johann Sebastian Bach, quel honneur! Discutir sobre música barroca com Johann Sebastian Bach, que honra! L'avis d'Agatha Christie sur l'écriture de romans policiers serait précieux. A opinião de Agatha Christie sobre a escrita de romances policiais seria valiosa. Un moment avec Leonardo da Vinci pour parler de dessin anatomique, ce serait incroyable. Um momento com Leonardo da Vinci para falar sobre desenho anatômico seria incrível. Pourrais-je poser des questions à Jane Austen sur la création de personnages? Eu poderia fazer perguntas a Jane Austen sobre a criação de personagens? Quelle richesse d'idées aurait Miles Davis concernant l'improvisation jazz? Que riqueza de ideias Miles Davis teria sobre a improvisação jazz? Une conversation avec Georgia O'Keeffe sur la peinture de fleurs serait inspirante. Uma conversa com Georgia O'Keeffe sobre a pintura de flores seria inspiradora. Ah, si seulement j'avais su l'importance d'un bon éclairage pour la peinture. Ah, se eu soubesse a importância de uma boa iluminação para a pintura. On ne réalise pas à quel point le matériel de qualité fait toute la différence en poterie, vraiment. A gente não percebe o quanto um bom material faz toda a diferença na cerâmica, sério. Il aurait été utile de comprendre dès le début que la patience est essentielle en broderie. Seria útil ter entendido desde o início que a paciência é essencial na bordagem. Personne ne m'avait dit à quel point le tricot est addictif, c'est fou. Ninguém me disse o quão viciante é tricô, é incrível. La recherche de partitions gratuites en ligne aurait pu me faire gagner beaucoup de temps au piano. A busca por partituras gratuitas online poderia ter me economizado muito tempo no piano. Il est vraiment dommage de ne pas avoir appris les bases de la théorie musicale avant de commencer le chant. É realmente uma pena não ter aprendido o básico da teoria musical antes de começar a cantar. On sous-estime souvent l'importance d'un bon professeur pour la danse classique. Frequentemente subestima-se a importância de um bom professor para o balé clássico. Si j'avais su, j'aurais investi dans une meilleure machine à coudre dès le départ. Se eu soubesse, teria investido em uma máquina de costura melhor desde o início. Il est crucial de bien connaître les différentes techniques de fermentation pour la boulangerie, c'est certain. É crucial conhecer bem as diferentes técnicas de fermentação para a panificação, com certeza. Personne ne m'avait prévenu que le jardinage demande autant de patience et d'observation. Ninguém me avisou que a jardinagem exige tanta paciência e observação. Il aurait fallu anticiper l'espace nécessaire pour stocker tout le matériel de scrapbooking. Ela deveria ter previsto o espaço necessário para guardar todo o material de scrapbooking. La photographie numérique est bien plus complexe qu'il n'y paraît, surtout au début. A fotografia digital é muito mais complexa do que parece, especialmente no começo. On ne se rend pas compte du temps que prend la restauration de vieux meubles, c'est incroyable. A gente não percebe o tempo que leva a restauração de móveis antigos, é incrível. Si seulement j'avais compris l'importance d'un bon échauffement avant de commencer la course à pied. Se eu tivesse compreendido a importância de um bom aquecimento antes de começar a corrida. Il est essentiel de bien choisir ses outils pour le travail du bois, c'est primordial. É essencial escolher bem suas ferramentas para o trabalho com madeira, é primordial.